à 298 Kelvin عندنا le potentiel standard ديال premier couple égal à 0 volt. بالنسبة للدوزيام couple le potentiel standard égal à 1,23 volts. Pression atmosphérique égale à 1 bar. Première question, on est donné l'expression de la constante d'équilibre. La constante d'équilibre correspondant à cette réaction. L'équation de bilan هي هي H2O à l'état gazeux plus 1 demi O2 à l'état gazeux كتعطينا H2O à l'état liquide. Donc, l'expression de la constante d'équilibre كتعطينا عندنا بالنسبة للإيطا liquide هي 1. عاد بالنسبة للإيطا gazeux هي البريسيون بارسيال ديال H2O divisé par pression atmosphérique fois بالنسبة ل O2 pression partielle ديال O2 divisé par pression atmosphérique الكل à la puissance coefficient stéchiométrique هو اللي 1 demi donc égal مشينا هي pression partielle à la puissance 1 fois 1 demi اللي هي 1 plus 1 demi اللي هي 3 demi غادي تطلع الفوق تولي لنا pression partielle pression atmosphérique à la puissance 3 demi divisé par pression ديال H2 partielle fois pression partielle ديال O2 à la puissance 1 demi donc هذه هي la réponse C. اللي كان فيها هذا هو البريسيون اتموسفيريك اللي هو اللي شويه جديد بالنسبه في هذا الكونكور هذا ديال 2019 هو البريسيون اتموسفيريك اللي هو اللي شويه جديد مي كان دونك راه هي لا ريبونس سي. دائما فمي كيكون عندنا ليطا غازو دائما كنديرو هادشي هذا البريسيون بارسيال ديفيزي بار بريسيون اتموسفيريك. الا كان بالنسبه لنا بحال كانت شي كويفيسيون اخر هنا بريسيون اتموسفيريك و ميم كويفيسيون ستيكيومتريك دونك راه بريسيون اتموسفيريك كيتسامبليفيا في هاد الكا هادي راه ما كيتسامبليفياش دونك هادي راه هي لا ريبونس سي. Deuxième question في هاد لا بارتي هادي l'expression des potentiels aux réduction E1 et E2 بالنسبة لهاد لي كوبل هادو premier couple و deuxième couple. بالنسبة للبروميير كوبل غنكتبو الدومي إيكواسيون ديالها و بالنسبة للدوزيام كوبل ميم شوز نكتبو لو دومي إيكواسيون ديالها و نخرجو l'expression de potentiel. دونك بروميير كوبل هي عندنا 2H plus à l'état gazeux plus 2 électrons et كيعطيونا 2H2 à l'état gazeux. بالنسبة l'équation الثانية demi équation الثانية هي 1 demi O2 à l'état gazeux plus 2 électrons plus 2H plus كيعطينا H2O à l'état liquide. بالنسبة للبروميير demi équation عندنا le potentiel standard égal à 0 donc غيبقى لنا E1 égal à 0 plus 0,06 divisé par le nombre des électrons اللي هو 2 log ديال الأوكس divisé par ريد. الأوكس اللي عندنا هو H plus à la puissance 2 divisé par ريد اللي هو H2 في l'état gazeux donc غنديرو pression partielle de H2 donc عندنا E1 هي 0,06 divisé par 2 هي 0,03 log de H plus au carré divisé par H2 دونك احنا خرجنا واحد البارتي من لا كيستيون. دونك ندوزو الدوزيام كوبل اللي هي عندنا بريسيون عندنا البوتونسيال ستاندار اللي هو ايكال 1,23 بلس 0,06 ديفيزي بار نومبر دي زيليكترون اللي هو 2 لوغ ديال الأوكس على الريد. الأوكس عندنا تيرجعو
الأوكس عندنا هو O2 والريد عندنا هو لو ليكيد، دونك غيبقى لنا هو 1. دونك شحال تعطينا هي 0,06 divisé par 2 log de pression partielle ديال O2 à la puissance 1,5 fois H plus au carré divisé par 1 اللي هي 1. دونك هي 1,23 plus 0,03 log de PO2 à la puissance 1,5 fois pression fois H plus au carré. دونك إلا شوفنا هاد ليكسبريسيون مع هاد ليكسبريسيون اللي لقينا قبل، دونك غتكون عندنا هي لا ريبونس بي، هي لا ريبونس بي فهاد لابارتي هادي هي E1 E2. هادي هي ليكسبريسيون ديال لي دو بوتونسييل. ندوزو دابا نديتيرمينيو كونستونط la valeur de la constante d'équilibre K. باش نديتيرمينيو la valeur de la constante d'équilibre دائما ملي كتجي هاد لا كيستيون من بعد هاد لا كيستيون بريسيدون، دونك غنديرو ان à l'équilibre les deux potentiels sont égaux و غادي نخرجو la valeur de K. donc la valeur de constante d'équilibre à l'équilibre E1 est égal à E2, donc 0,03 log de H plus au carré divisé par pression de H2 partielle égale à 1,23 plus 0,03 log de pression partielle de O2 à la puissance 1,5 fois H plus au carré. donc غادي نرجعو هاد 0,03 log نرجعوها للكوتي الاخر، غتولي عندنا هي 1,23 égale à 0,03 log، لأنها ترجع لهاد الجهة هادي غتولي بالموا، دونك اللوغ هي ديال لوغ دو أ سور بي، دونك غتولي لنا هي اللوغ ديال اش بلس او كاري ديفيزي بار بريسيون دو بارسيال دو اش دو فوا 1 سور، لأن هادي غتكون فهاد الجهة هادي بالموا 1 سور بريسيون بارسيال دو او دو ا بويسونس 1,5 فوا اش بلس او كاري فوا الكونسونطراسيون ديال اش بلس او كاري. دونك concentration de H plus au carré va simplifier مع concentration H plus au carré، غتبقى لنا هي نرجعو هاد ديال الكوتي الاخر تولي عندنا هي 1,23 divisé par 0,03 log de 1 sur P pression partielle de H2 fois pression partielle de O2 à puissance 1,5. إلا شفنا مزيان أن هذا هو البريسيون اتموسفيريك لأنه هو 1 بار، وإلا هادي راه هي ك اللي ديجا لقيناها اللي ديجا كانت فيها في الكيستيون الأولانية، هادي هي ك. دونك غتولي عندنا هي اللوغ دو ك، تولي عندنا هي 1,23 ديفيزي بار 0,03. دونك باش نخرجو ك اللوغ غادي تولي عندنا نطلعو كلشي على البويسونس 10، دونك غتولي 10 على بويسونس 1,23 ديفيزي بار 0,03 لي كا إيكالا 10 على بويسونس 41 اللي هي لا ريبونس أ. وغادي نتوقفو في هاد لابارتي هادي ونكملو باقينا للشيمي أورغانيك هي اللي مازال 1,5، ونساليو هاد الكونكور هذا وندوزو لي كونكور اللي مازالين. كنتوقفو هنا وشكرا، ومتنساوش الدعم ديالكم باش نكملو